हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आउ एक फ्रेश ब्लॉग को स्वागत आपण मानू। माँ आज कौन हम कौन नूआ वर्ष बेकार ହେଇଗଲା ଆଉ कौन करिए कौन आज सकाळ ପରଟା ତରକାରୀ ଏ ହବ ଆଉ परोटा तरकारी बापा कड़े ବାପା କୋଉଠି ଗଲେ ଯେ हो चलो देखिए चलो सांग मैंने परोटा माँ कर देखिए चलो कर कर ଆଉ କଣ କରିବି हाँ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ हाँ ସକାଳୁ ଉଠିକି सांग मैंने देखंतु ଦିନ ଦି ପରେ ହଉଛି ନା माँ आरंभ कले परोटा परोटा बेलिकी रखिज ना परोटा बेलिकी रखिंट परोटा बेले परोटा स्टार्ट कले नुआ वर्ष कौट जा प्लानिंग करन आज नुआ वर्षटा तो बेकार करदेला वर्षा पानी दिन बेकार कर रखिदेला सांग मैंने नुआ वर्ष किए कौटी जीव प्लानिंग सब किए कौन करते सब बेकार है ना माँ हाँ जीवानी कौन है जीवा पाग ठीक कले जीवा मोर ठीक हाँ बाण उठे बाण उठी नहीं अच्छा चलो बायण आसला सांग मैंने माँ भी पड़े देखु रहा परोटा एतिक रही माँ भी आती रखिले ये करेंगे बैगण ये बैगण ये न कने कौन हम ये फुटे ना चंचल हो बैगण ये कने सांग मैंने देखो चंचल बैगण हो कौन था भर तेल तेल टे लुण टी भर पका ए देखो सांग मैंने तेल लुण पकाला भर लुण दिया है ना हाँ लुण दब लुण दिंतु लुण टे दे लुण दिगला गैस 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 ऑन कर आगे गैस ऑन कर गैस ऑन कर माँ बसईदे बापा परोटा खाने मत भात दे दो झील डाक मैंने परोटा ये टाइप कले ये टाइप फुल ना कौन भाई कौन लगी केतरा उठला केतरा आज उठला घी रखी ये किए गुआ घी ना गुआ घी साग ये अच्छी गुआ घी कर पूरा पूरा आम देसी गुआ घी रोचे कम सब देखो साग हाँ मुझे सोला खाई सारे कौन 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 सोला हाँ सोला भाई आनी खाइला नानी देखने पड़ेगा कौन कह नानी माँ लो बाबा माँ कौन कर किए कर साग मैंने केत रहा गोटे रहा सैला सरीगला आमर सकाल खाଇବା सरीगला सकाल सकाल आम परोटा आम भात कर भात तरकारी सकाल सकाल सांग मैंने मन ही भाई भी खाई दुकान पलैले
केते प्रकार आइटम होची मो नाई कि सकाळ माँ भात करे आ भाई नाई कि परोटा परोटा करी खाई से पळाइलानी दुकान झील भी दांत घुष्टी ब्रश कर झील ब्रश कर सी भी आसने खाइए मो सहित माँ भी कम सरीगला बाण पोड़ीगला माँ ना ना हेरी ना हाँ हेरी ना ये बढ़िया सुंदर रिसेंट भी बना हुई माँ आमर बैगण पोड़ी देले आम जाऊँ झील को डाकीद कंचा लंगा कंचा लंगा बाड़े नहीं आसिया ना देख कोरिया का हाँ देखुँ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆରାମ ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରୋଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ମା କରିଦେଲେ ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ଖିଆ ହବ ଚାଲ ଏବେ ଚଲୋ ଭୋଜନ କରିବା ଏବେ ଚାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ବନ୍ଦ କର ଗ୍ୟାସ୍ ସେଠି ବନ୍ଦ କଲ ବାସ୍ ଚାଲ ଭୋଜନ କରିବା ଏବେ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ଆମର ସକାଳୁ ବଡ଼ବାପା ଗାଧେଇକି ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେଣି ସେଠି ଭାଉଜ କ'ଣ ନେଇକି ଖାଇବା ଗଲେଣି ବସିଥିଲ ନା ଖରା ଖାଉଥିଲ ନା ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଉ ଚା ପାଣି ଦେଇଥିଲି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲୁ ଦେଇଥିନି କୁଟୁମାଇକୁ ସାୟାଟା ଆଉ ଝିଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହଉ ଯା ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କରୁଛୁ ତୁ ବାଟ ହାଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁନ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଯାଉଛି ଚା ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରି ପିଇମି ଚା ପାଣି ଗରମ କରି ପିଇ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଚା ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସେ ହଁ ଅଦା ଚା ବାବା ପିଇବ ଯଦି ଆସ ଅଦା ଚା ହଁ ହଉ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ କି ଚା ପିଇମି ଅଦା ଚା ପିଇମି ଆସୁନ ନାଲି ଚା ହଉ ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖରାରେ ବସିବା ମଜା ହିଁ କିଛି ନିଆରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବସିଯିବା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଖରାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଟିକେ ଖାଇଯିବା ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଏବେ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦୋକାନରୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲୁ ଆମର ଏବେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଲା ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ ବେଶୀ କରୁଛ ହଁ ବାବୁଲା ଅନ୍ଧାରେ ବେଶୀ କ'ଣ କରୁଛ କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛ ବସିକି କରେଣ୍ଟ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ହଁ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କେତେ 5ଟାରେ ଆସିବ ମେସେଜ ଦେଇଛି 5ଟାରେ ଆସିବ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ତମେ ମୋବାଇଲର ହଁ मम्मी कौन कर कौन ये रखियो कौन ये किए देले किए बड़ा बदल तरकारी भात देबे हे खाइबा आस भाई आसनु खाइबा आस आस पळे आस हमर बे खाइया टाइम संग मन हे गेलानी दीपर टाइम खाइया टाइम हे गेला करेंट नाही संग मन करेंट काटी देछि ना आज करेंट दुटा देले गुटे लंग छाड़ साइलोनी बहुत 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 भल कथा बहुत एक्टिव अच्छा तुम फेसबुक रे तुम फेसबुक आईटा ना कौन कहल सांग मान 1 2 3 4 विद्याधर बारी जा हो कौन है जी माटा कौन है मम्मी 10टा ताटी आनो माटा बस से जाई से कौन है जीवा तू बस भात खाइबे छुनेरी कोउड कदल पत्र कोटी गेलु हां एइडू कोउड कदल पत्र कोटी काटी गेलु कोउड को हे कदल पत्र कोउड काटी गेलु को जगह देखेब चल नहीं नहीं यही जाऊ काटी गेलला काटी देखिब जा कष्ट भाटू माल कोई कोउड कदल पत्र काटी गेलला बापुरा भाल तो भिड़ा बिलुक कोउड आलो कदल पत्र काटी माल नंदिन मैडम धुचंदी संगमान देखंतु तमरा कौन है जी मटन छुटिया छुटिया पत्र कोडोई पत्र काटी हाँ भाई छोट छोट गछरु पत्र सब काटी छन देखंतु ना बापू ना चेपारू काटी गल छाडू काटी हां नंदिन मैडम धुचंदी बे
ନା ମୁଁ ଜାଣିନା ବାପୁ ନେଇ କଥା ସଇଲାଣି ସଇଲାଣି ଭାଇ ଭାଇ ବସିବ ଚାଲ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆମର ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରିଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ମମ୍ମି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକ ତାକୁ ଧରି ଠିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲୁନ ଛାତ ଉପରୁ ଚାଲ ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ଚାଲ ଯିବା ତୋଳି ତଳି ଦେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଲୁଗାପଟା ଏବେ ସବୁ ମାଆ ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଏବେ ହେବ ଦୋକାନ ତ ପଳେଇଆନୁ ଆଜି ବେଣୁସୁ ହଁ ମା ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆସିଗଲାଣି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ମା ଏବେ ଲୁଗା ତୋଳିବେ ସବୁ ଗୁଲା ଦେଖ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଶୁଖେଇଛି ଗୁଲା ଶୁଖେଇ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଆଣିକି ଆମର ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଗୋବର ଗୋବର ସବୁ ଗୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଲା ସବୁ ଗୁଲାରେ କ'ଣ ପକେଇଛୁ